अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.269 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 269 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 246। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अलम रूट वर्ड है लाम मीम से, माने क्या नहीं, डिड नॉट या हैव नॉट के मानों में आता है। तवा व अलिफ या से है, माने तुमने देखा, यू सी, यू हैव सीन और यू हैव लुक्ड के मानों में आता है। इला अलिफ लाम या से है, माने तरफ, टुवर्ड्स या एट। अल मलई मीम लाम अलिफ से, माने वो जमात जो एक नुक्ते पर मुस्तमा हो, द चीफ्स। मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। बनी बा वाव नून से, माने औलाद, चिल्ड्रन। इसराईला अलिफ सीन रॉ से, माने इसराइल, इज़राइल। मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। बादी बा आइन दा से, माने बाद, आफ्टर। मूसा मीम वाव सीन से, माने मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा। इज़ अलिफ ज़ा से, माने जब, व्हेन। क़ालू काफ वाव लाम से, माने उन्होंने कहा, दे सेड। लिनबिय्यिन नून बा अलिफ से है, माने नबी से, टू अ प्रॉफिट। लहुम लाम से है, माने अपने, उनके, ऑफ देयर्स। इबास बा आइन सा से, माने मुकर्रर कर दें, अपॉइंट। लना लाम से है, माने हमारे लिए, फ़अज़। मलिकन मीम लाम काफ से है, माने एक बादशाह, अ किंग। नुक़ातिल काफ ता लाम से, माने हम लड़ें, वी में फाइट। फी फा या से, माने में, इन। सबील सीन बा लाम से, माने रास्ता, वे। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। क़ाला क़ाफ वाव लाम से, माने उसने कहा, ही सेड। हल हा लाम से, माने क्या, वुड। असैतुम आइन सीन या से, माने हो सकता है तुम, यू परहैप्स। इन अलिफ नून से, माने अगर, इफ। कुतिबा काफ ता बा से, माने फर्ज किया जाए, प्रिस्क्राइब्ड। अलैकुम आइन लाम या से, माने तुम पर, अपॉन यू। अल क़ितालु काफ ता लाम से, माने जंग, द फाइटिंग। अल्लाह अलिफ लाम लाम अलिफ से, माने के ना, दैट नॉट। तुक़ातिलू काफ ता लाम से, माने तुम लड़ो, यू फाइट। क़ालू काफ वाव लाम से, माने वो कहने लगे, दे सेड। वमा मीम अलिफ से, माने और क्या, एंड व्हाट। लना लाम से, माने हमें, फ़अज़। अल्लाह अलिफ लाम लाम अलिफ से, माने के ना, दैट नॉट। नुक़ातिल काफ ता लाम से, माने हम लड़ेंगे, वी फाइट। फी फा या से, माने में, इन। सबीली सीन बा लाम से, माने राह, वे। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वक़द काफ दा से, माने और अलबत्ता, वाइल श्योरली। उख़रिजना खा रा जीम से, माने हम निकाले गए, वी हैव बीन ड्रिवन आउट। मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। दियारिना दाल वाव रा से, माने अपने घर, अवर होम्स। व अब्नाइना बा नून वाव से, माने और अपनी आल औलाद, एंड अवर चिल्ड्रन। फलम्मा
लाम मीम मीम अलिफ से माने फिर जब, येट व्हेन, कुतिबा काफ ता बा से रूट वर्ड माने फर्ज की गई, वॉज प्रिस्क्राइब्ड, अलैहिमु आइन लाम या से माने उन पर, अपॉन देम, अल-क़ितालु काफ ता लाम से माने जंग, द फाइटिंग, तवल्लौ वाव लाम या से माने वो फिर गए, दे टर्न अवे, इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट, कलीला काफ लाम लाम से माने चंद, अ फ्यू, मिनहुम मिन नून से माने उनमें से, फ्रॉम देम, वल्लाहु अलिफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह, अलीमुन आइन लाम मीम से माने जानने वाला, अवेयर, बिज़्ज़ालिमीन ज़ा लाम मीम से माने जालिमों को, ऑफ द रॉन्ग डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अलम तरा इलल मलई, क्या तुमने एक जमात की तरफ नहीं देखा, मिन बनी इसराईला बनी इसराइल से, मिन बादी मूसा मूसा के बाद, इज़ क़ालू लिनबी लहुम जब उन्होंने कहा अपने नबी से, इबअस लना मलिका मुक़र्रर कर दें हमारे लिए एक बादशाह, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि हम लड़ेंगे अल्लाह के रास्ते में, क़ाल हल असैतुम उन्होंने कहा हो सकता है, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अगर तुम पर फ़र्ज़ की जाए जंग, अल्लाह तुक़ातिलू कि तुम ना लड़ो, क़ालू वमा लना वो कहने लगे और हमें क्या, अल्लाह नुक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाहि कि हम ना लड़ें अल्लाह की राह में, वक़द उख़रिजना और अलबत्ता हम निकाले गए, मिन दियारिना व अबनाइना अपने घरों से और अपनी आल औलाद से, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु फिर जब उन पर फ़र्ज़ की गई जंग, तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिनहुम तो उनमें से सिवाय चंद के सब फिर गए, वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जालिमों को जानता है। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। क्या तुमने एक जमात की तरफ नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल से, जब उन्होंने कहा अपने नबी से, मुक़र्रर कर दें हमारे लिए एक बादशाह, हम लड़े अल्लाह के रास्ते में, उन्होंने कहा हो सकता है अगर तुम पर फ़र्ज़ की जाए जंग कि तुम ना लड़ो, वो कहने लगे और हमें क्या कि हम ना लड़ें अल्लाह की राह में, और अलबत्ता हम निकाले गए अपने घरों से और अपनी आल औलाद से, फिर जब उन पर फ़र्ज़ की गई जंग तो उनमें से सिवाय चंद के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को जानता है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अलम तरा इलल मलई हैव यू नॉट लुक्ड एट द चीफ्स मिन बनी इसराईला ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, मिन बादी मूसा आफ्टर मूसा, इज़ क़ालू लिनबी लहुम व्हेन दे सेड टू देयर प्रॉफिट इबअस लना मलिका अपॉइंट अ किंग फॉर अस, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि we may fight in the way of Allah, क़ाल हल असैतुम he said you would perhaps, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु if fighting is prescribed upon you, अल्ला तुक़ातिलू that you do not fight, क़ालू वमा लना they said and what matter is for us, अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि that not we fight in the way of Allah, वक़द उख़रिजना while surely we have been driven out, min diyarina wa abnaina from our homes and children, falamma kutiba alayhimul qitalu yet when the fighting was prescribed over them, tawallaw illa qalilan minhum they turned away except a few from them, wallahu alimun bizzalimin and Allah is aware of the wrongdoers. Complete translation of the words देखें। Have you not looked at the chiefs of children of Israel after Musa, peace be upon him, when they said to their prophet, appoint a king for us, we may fight in the way of Allah. He said, you would perhaps if fighting is prescribed upon you, that you do not fight. They said, and what for us that not we fight in the way of Allah, while surely we have been driven out from our homes and children, yet when the fighting was prescribed over them, they turned away except a few from them, and Allah is aware of the wrongdoers. तफसीर आयत देखें। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 साल बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 1100 साल पहले का वाक़या है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के गुज़रने के बाद का यह वाक़या, गुज़र के तकरीबन 300 साल हो चुके थे और अभी ईसा अलैहिस्सलाम मबऊस नहीं हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से तकरीबन 1000 बरस पहले का ये वाक़या है। हज़रत समूएल नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना था और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, यानी बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है जिनमें उस दौर में हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम नबी के हैसियत से मबूस थे और काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे।
ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، یعنی کوئی ایسی اولاد نہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا۔ فلسطین کا اکثر علاقہ امالیقہ کے زیر تسلط تھا۔ امالیقہ ایک ظالم قوم تھی جو بنی اسرائیل پر بھی مسلط ہو چکی تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا متبرک تابوت بھی دشمن کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی انہوں نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ تورات میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے، چنانچہ فلسطینی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، یعنی امالیقہ کے لوگ بنی اسرائیل قوم سے لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، ہر ایک اپنے اپنے خیمے کو بھاگا اور وہاں بڑی خون ریزی ہوئی، 30,000 اسرائیلی مارے گئے اور خدا کا صندوق لوٹا گیا، یعنی تابوت سکینہ بھی انہوں نے لوٹ لیا اور لوٹ کر لے گئے اور بنی اسرائیل کو بہت بری شکست دی۔ لہٰذا اپنے وطن اور اپنے مقدسات کو دشمن سے آزاد کرانے کے لیے ایک جنگ ناگزیر تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ کا پہلا فرض یہ تھا کہ فوج کی سپہ سالاری کرے، چنانچہ تورات میں آیا ہے، ہم تو ایک بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر مقرر ہو تاکہ ہم بھی دیگر گروہوں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ عدل کرے اور ہمارے آگے چلے اور ہمارے لیے لڑائی کرے۔ دراصل اس دور کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کافی ضعیف ہو چکے تھے اور ان کے وطن کے کئی علاقوں پر ظالم قوم قبضہ کر چکی تھی اور ان کی آل اولاد کو غلامی کی زنجیریں ڈال کر قید کر کے لے جا چکی تھی۔ اپنے لوگوں کو ظالموں سے بچانا، اپنے وطن کو ظالموں سے چھڑانا، یہ ان کے لیے ضروری تھا اور اس کے لیے ایک جنگ کی ضرورت تھی۔ چونکہ نبی کافی ضعیف ہو چکے تھے، یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ایک ایسا لیڈر مقرر ہو جائے جو ایک فوج تیار کرے اور اس کی سپہ سالاری میں یہ لوگ امالیقہ کی ظالم فوج سے لڑیں۔ امالیقہ کی اظہار ثانیہ اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ امالیقہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لیں، اس لیے انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کی عادات سے خوب واقف تھے کہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جو سر پڑ جاتا ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے ان کے نبی سے گزارش کی کہ ان کے لیے ایک لیڈر مقرر کر دیں تاکہ وہ جنگ لڑیں امالیقہ سے، تو ان کے نبی جانتے تھے کہ بزدل قوم ہے، باتیں اور دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اس میں اللہ کے منتظر ہیں۔ یعنی وہ ایسا پریزنٹ کریں اپنے آپ کو کہ بس اللہ کے حکم کے انتظار میں، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کا حکم دے گا وہ اپنی جان اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چونکہ ان کے علاقے دشمنوں کے قبضے میں آ چکے تھے، ان کے گھروں سے انہیں نکالا جا چکا تھا، یہاں تک کہ ان کی آل اولاد کو بھی ان سے چھینا جا چکا تھا۔ لیکن جب ان پر قتال فرض ہو گیا، یعنی جب جنگ کا حکم ہو گیا، تو گنتی کے چند کے سوا سب نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ وہ قوم بزدل ہو چکی تھی، غلامی میں رہتے رہتے غلامی کی عادت اپنا چکی تھی اور اللہ کے راستے سے وہ لوگ ہٹے ہوئے تھے، سرکشی کے راستے پر بھی تھے۔ اسی لیے جب انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے جہاد کرنے سے، جنگ کرنے سے انکار کر دیا، سوائے چند لوگوں کے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر تاہم ان میں پے در پہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باکیاں حد سے گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب پیٹے کٹے اور اجڑے گئے، چونکہ بنی اسرائیل قوم شرک کے راستے پر تھی، گناہوں کے راستے پر اڑی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم قوم کو مسلط کر دیا اور ظالم قوم کے ہاتھ ان کو سزا دی۔ پہلے تو تورات کی موجودگی، تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مورثی چلی آ رہی تھی، ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی۔ یعنی ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس تابوت سکینہ تھا، ان کی موجودگی ان کو ہمت دلاتی تھی اور وہ جگہوں میں کامیاب ہوتے تھے، لیکن انہوں نے سرکشی کا اس قدر بدترین راستہ اختیار کیا کہ اللہ نے ان سے تورات بھی چھین لی، وہ ظالم لوگ آئے اور تورات کی اصلی نسخوں کو جلا دیے، یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر لے گئے اور نبوت بھی ان کے گھرانے میں ختم ہوئی۔ لاوی جن کے اولاد میں پیغمبری کی جل شانہ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھین گئی اور نبوت بھی ان کے گھرانے میں ختم ہوئی۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں میں ایک خاندان ایسا تھا جس میں نبی مبعوث ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کرنے کا سلسلہ بھی تقریباً ختم کر دیا۔
लावी जिनकी औलाद में पैगंबरी की नस्ल चली आ रही थी, वो सारे के सारे लड़ाइयों में मरकब गए। उनमें से सिर्फ एक हामिला औरत रह गई थी, उनके खाविन भी कत्ल हो चुके थे। अब बनी इसराइल की नजरें इस औरत पर थीं। उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह उसे लड़का देगा और वो लड़का नबी बने। खुद उन बीवी साहिबा की भी दिन रात यही दुआ थी जो अल्लाह ने कबूल फरमाए और उन्हें लड़का दिया जिनका नाम शमूएल या शमून रखा गया। यानी खानदान जिसका नाम लावी था, उसकी एक औरत बची थी जो हामिला थी। उनकी औलाद को उनकी माँ ने शमूएल का नाम दिया, जिनको आगे चलकर अल्लाह ताला ने नबुवत अता की। इसके लफ्जी माने हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। नबुवत की उम्र को पहुंचकर उन्हें भी नबुवत मिली। जब आपने दावत नबुवत दी तो कौम ने दरख्वास्त की कि आप हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी मातहती में जिहाद करें। बादशाह तो जाहिर हो ही गया था, लेकिन पैगंबर ने अपना खटका बयान किया कि तुम फिर जिहाद से जी न चुराते। कौम ने जवाब दिया कि हजरत, हमारे मुल्क हमसे छीन लिए गए, हमारे बाल बच्चे गिरफ्तार किए गए, और फिर भी क्या हम ऐसे बेहमियत हैं कि मरने मारने से डरें। अब जिहाद फर्ज कर दिया गया और हुक्म हुआ कि बादशाह के साथ उठो। बस सुनते ही वो सुन हो गए। इन्हें दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे, जिहाद की इजाजत मांग रहे थे, बादशाह को तलब कर रहे थे। उनके नबी से उन्होंने दुआ भी करवाई कि उनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि वो हिमालय खां से जिहाद करें। लेकिन जब बादशाह मुकर्रर हो गया, जिहाद का हुक्म दे दिया गया, तो परेशान हो गए और सिवाय मादूद चंद के बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया। उनसे ये कोई नई बात नहीं थी जिसका अल्लाह को इल्म न हो। यानी इस तरह का रवैया, इस तरह की सरकशी उन्होंने पहली बार नहीं की, ये तो उनका मामूल था और उनकी जालिमाना हरकतों से अल्लाह बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। कौमों की तरक्की और पेशरफ में जिहाद को तकदीर साज अहमियत हासिल है। इन्हें कोई भी कौम इज्जत की जिंदगी उसी वक्त जी सकती है, तरक्की दुनिया में उसी वक्त कर सकती है जब उस कौम में जिहाद करने वाले बाकी हों, जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाकी हों। बनी इसराइल की सरकशियों के सबब अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम कौम को मुसल्लत कर दिया था। ये कौम उनकी जान, माल और इज्जत की दुश्मन थी। अपनी जान, माल और इज्जत की खातिर उनके लिए जरूरी था कि इस जालिम कौम से जंग करे और उन्हें जहर कर दें। यानी अल्लाह का कानून है कि जब कोई कौम सरकशी पर उतर आती है तो जालिमों को उन पर मुसल्लत कर देता है जो उनकी जान, माल और इज्जत के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे वक्त वो कौम पर जिहाद फर्ज हो जाता है। वो जालिमों के खिलाफ जिहाद करें और अपनी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करें। चूंकि उस वक्त उनके बीच मौजूद पैगंबर ज़ईफ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गुजारिश की कि एक बादशाह उनके लिए मुकर्रर कर दिया जाए जिसके रहनुमाई में जंग कर सकें। इस नबी की दुआ पर एक बादशाह मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन चूंकि कौम बुज़दिल हो चुकी थी, सिवाय चंद के कसीर तादाद ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी गुजारिश पर एक बादशाह तो उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया जो उनकी फौज तैयार करके, फौज की सिपा सालारी करके, हिमालय खां से जंग करके, जिहाद करके अपने इलाके छुड़ा सके, अपने वो लोग जो कैद में जा चुके हैं, गुलामी में जा चुके हैं, उनको आज़ाद कर सकें। लेकिन इस कौम ने जंग करने से, जिहाद करने से इनकार कर दिया, सिवाय चंद लोगों के जो हक पर रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।